صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. قرآن الله ذلك قرآن مكة مودو دفتر دي أندو دا mere arata e mayre iwrata yeeso iwtirta ɓaawo. deftere nde annduɗa kabinelaaɗo feƴƴini nde ala zaman nde ala makan ñande nde nde yiya wasikkay ko nden ñande nde jippi. deftere nde annduɗa ko nde ɗo woni tintorgal aduna allah on faalaɗo fewde o be rewra ko nde wi'i kon jaɓa kadi adduɗo nde on ko wi'i kon. deftere nde annduɗa ko nde ɗo woni ko wiyeten kon e haala français constitution gurdam tagaɗo on. allah daali noon e nde deftere nde annduɗa ko nde ɗo woni annora wonɗo hakkunde jama on e allah. oɗo woni annora hakkunde leydi ndin e kammu mum. ko nde ɗo woni annora mo annduɗa hay goto ala wawɗo addude sifa ɗum ɗo ma goɗɗo no wawi wi'ude o jaɓali ko woni e mayre kon kono ko woni e mayre kon wona gonga o wawata ɗum ɓay o heɓata nokkugo gonga. deftere nde annduɗa fahin nde nde yiwɗen ɗo ko kayre woni kayre. si en wi ko kayre woni kayre ko nde annduɗa mo jokkinde o daɗay o feewa mo tertikende haray ko kanko hayri e mayre. ko ɗum noon jomiraɗo wi waɗi si o ko waɗi e mayre kon o waɗali e deftere hay wotere saabu kayre ko ɗum waɗi ɓay nde ala hattirde nde ala ko ha ñande dargal ngal dari wa mayre heɓaki ha han wa mayre heɓotako. tabiti e gande ɗen tabiti e recherche ji wonɗi occident gaɗin e wondi occident ɗin en général ka portoɓe ɓe daari ɓe tawi ko nde ɗo deftere ɓura jangede e nder aduna allah on. deftere hay wotere heɓaki wonande yeeɓede jangewa nde ɗo hay wotere. deftere nde annduɗa ko ɓuri 1 milliard de tagaɗo ñande be ñande nde jangete ko nde ɗo tun heɓi ɗum e oɗo aduna. nde ɗo deftere noon ko ɗum waɗi yo allah ɓeydan mawɓe men faatiɓe martaba maɓɓe. wurɓe ɓen yo allah hokku en barkiji maɓɓe junna balɗe maɓɓe. mawɓe men fuuta deftere allah nden ayata hiɓe goɗɗum no walline hoore mayre hakke ko ɓe teddini nde. mawɓe men fuuta no teddini qur'ana tawde ko nde teddunde ko noon hay kayre tigi nde wi'i hoore mayre ko noon tode nde wi'ete ko qur'anun karim. ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen hakke ko ɓe teddini nde e deftere ko nde hitti o ko nde hitti ko nde jogii martaba ka meɗen wo hay jikiriwol maɓɓe wirdorgol noddirgol allah ngol hay ngol wattetaake e hoore mayre. ko ɗum waɗi sa wattani yilla a taway yimɓe ɓe wona wonɓe arabu ɓen no teddini qur'ana
ɓuri no gasa hara wonɓe arabe ɓen no gasa ko ɓay kamɓe haray ɓe andinde ɓe andinire waɗel ngal maɓɓe no gasa ko ɗum haɗi ɓe jogo teddungal janal e mayre woɓɓe e maɓɓe ko ɗum kamɓe a yiyay fiimoho hino fiima takko mayre wallindinna paquet cigarette e kayre deftere Allah Qur'ana nde ɗum ka meɗen enen neɗɗo si woni fiimoho hay siko o ko si o suuɗata so ara o mema Qur'ana o soodoy to ha laaɓa so mema Qur'ana awa Qur'ana teddugol mayre on ko e mayre woni kono noon ko e men kadi hollata mawnugol mayre Qur'ana en yeetama si goɗɗo woni o vérifiyama golleji makko ɗin ka aljanna kala akhara ha woni hande ko yo yehu koye aljannaji ko yo wi'e jangu kono jangirɗa o woni ko ƴawruɗa jomiraɗo maki e nde deftere nde anduɗa giɗo e gaño ronku goɗɗo yiɗata nde ha inna ɓeydita e majje yii ko lelli e mayre ko ɓeydita gaño mayre gerata ha yi'a ko fanɗi o ko fanɗi négatif e mayre goɗɗo wakkilo yurno ha inna mawdi min ko wonde ɗo ko mbay ko arabujo addimo ma ɓay ko julɓe ɓen joguinde nde welatalan kono o wawata wiide ɗo ɗum ɗo ellano e nde ɗo ko ɗum hay gooto wonali hayruɗo geruɗo ha jogitinde ɗo e ko nelaɗo wattide e mayre kon yo jogite ko nelaɗo wattide e mayre kon yo jogite ɗon ɗum ɗon ko kañum tambotonde ko kañum firanta en nde ko nde Allah waɗi ko wiyete kon connexion jogodiral relation hakkunde tagaɗo on e taguɗo mo on ko ɗum waɗi teddingol nde ɗo wona ƴettugol nde wenga ka towitu woni teddingol nde ko hutorgol ko woni e mayre kon ko e nde Allah wi innal ladina no ɓen kafaru saliɓe ko nde wi'i kon sali ko adduɗo nde on wi'i kon sali ko addaɗo nde e hoore mum wi'i kon ɓeeɗo o tawde ko salagol ɓe waawi sawa'un hino fota alayhim e dow ɓe anzartahum waajorɗaɓe nde ɗo Qur'anare o am lam tundirhum ma a waajaki ɓe o ɓeeɗo ɓe hewti e nokkure ka anduɗa la yu'minuna ɓe wawata gondinde de hande kadi ɓe jaɓata haqqille maɓɓe ɗen hucci ko ɗum mo duumike e bone ha hakkille ɗen huccay e moƴƴere ko wiyete gonga ko gotum pet fenande no ɗuuɗi noneji e façon ji e golle e martabaji Qur'ana noon wi si tawi woni goɗɗo hewti e oɗo nokku o yehi ha tawata har hande kadi Qur'ana on hewtanimo hay o waajorama nden no ma o waajoraka nde wo no fota tekke e makko awa ɗo noon en yeƴƴitoto hoore men o gandi ko heɓuno en ko ma ko tampini en hiɗen waɗi Qur'ana ko deftere histoire tun ko yen yeeɓu tun janggen wallinen e hoorele ko nde addira ko ye en jangu ko woni e mayre kon huutoren ndaren ko woni e mayre kon ko nde woni ɗaɓɓirde en kon est ce que ko ɗum wonɗen wadde si en ala e wadde yeƴƴitoɗen hoore men hande se yiltiki e muccitama mo wonɗen wuurudude e mum on ma e muccitama mo jibinaɗen e mum on woni muccitama o laginen woni leydi ndi jibinaɗen e mum ndin a taway e nder sariyaji ko woni e mayre kon sariyaji ko woni e mayre kon dame figi huɗen o gandi ko ɗe 50 e dame ɗiɗi dame figi huɗen ɗeɗo ɗe fof majje
ko wona hutorede ko laaɓi poy wiyete ɗum ɗo gooto ala e retardude ɗum ɗo e yimɓe ɓen ko julde nden yeƴƴitoɗen hay nden ɗon kadi taw ndaaren juuloɓe e waɓutu juula miijaaki e nder julde hara hino préparani julde nden no maapitande feƴƴirɗum si tawi nden ɗon julde heewi joni hara ɗum ɗon hara ɓanndu on tigi ɗum fof no mermerta ɓokki makko kin fof wona tranquille ɗo yo juulugol e hoore si on tigi fuɗɗike juulude o juula e julde nden haa nde timma ɗum ɗon ko nde ɗo tum wona huutorede e nder dame figiwɗen jon noon ko honno gerdeten nde ɗo julde kadi yiɗe gandi no wonɗen nde juulirde ko andirta ɗum ko heewi kon si neɗɗo miijitike nane mi juulno alansara futuro heewi fi o andu tun est ce que mo wattande yilla e ko woni juulde kon ene ko alansara nanen ko fatiha e suratuwol holngol mi juulirno ɗum noon ko nanen mo alansara mo juuli mo wari juulugol futuro taw so andi tay sina ara ko gotol pette o wowi juulirde si tawi o anditata haray yo andu no fanɗi ha ko wattani yilla kon e nder julde makko nden goɗɗo noon si tawi woni hay julde nden nde fof mayre ko woni e figiyu kon fof e diina kon fof ko hittini wo ko fii ɗum ɗo ɓay ko wiyeten hajju ko ɗum ɗon buyno yaade kono ko ɗaɓɓede yo wiye alajji e hajja ko ɗum ɗon buy ɓuri ɗum maapinde e woni kaari en hajjoyi min kadi mi hajjoyaali alo ɗum ɗon tertoɗen waalerɗa yo Allah jaɓan hajjoyɓe ɓen newnana ɓe hajjoyaali ɓen danda en bone yiingo ɗum noon kaka julde yahen ka zakka ene hara jama on no ittude asakal no haaniri no jonnude haanaɗo jonnede on ɗum ɗon kayen anndi ɗon kadi ɗon kay wa fihi nadaru ɗon kadi ko taske e ko ndaareno ɗon korka kan iɗen anndi haa moodi en musidɓe leyɗo wulaygoy sattay kengoy si feƴƴoyen ɗon korka kan hiɗen anndi no wonɗen hoorirde ko hoorugol inna awa ko fewno ɗo ɓe wi yo hunte hi homɓe Allah wiya ɗa kamɓe ɓe wiya ɗa min ko min naamin dey ko ni hooreɓe diina ɓen ko ɗum ko am waɗi ɓe hoore ko ɗum ɗo ɓe wi ko am waɗi ɓe hoore fewde ɓe watte hooreɗa tawa si ɓe ittama ɗon a barmay ko ɓe Allah wi ya jokku Allah no wi hino qur'ana no wi summa atimmu siyama ila llayli e ya ha radio on noddina ko ɗum waɗi si ɓe innay korka on ko kupugol non taƴi ɓaya hewtinoyaali ka hawta ɗon a kupu a taƴu a accayno ha hewta timmatis on say huntoɗa arana ya taƴu khatama allahu Allah on mbi noon e yimɓe wa'uɓe ni si goɗɗo yehi ha hewti o ɗo martaba haray haaju Allah ala haye ko wiyata o gonɗini nagoye wasi si haaju Allah no e gonɗinɗo e ko gonɗini kono haray kan kadi o naati e nokkeeli jogiiɗi ka nokkeeli wi'eteeɗi ɗin jiyaɓe Allah ɓe ko ɗo woni goɗɗo noon si yehi ha tawata haaju Allah ala e ko rewata Allah kon ɗum Allah wata khatama allahu ala qulubihim ɓeeɗo Allah ferma woni ɓerɗe maɓɓe ɗen o waɗa woni stampon ka attestation maɓɓe wonde ɓeeɗo he tawn tampin hoore mum ɓeeɗo ɓe gonɗinta hannde kay si tawi ɓe gonɗinta ɓe heɓata ɓernde miijitotonde ɓe walla ɓe yi'ugol goonga on wala samɓi hin kadi ka noppi maɓɓe kadi ɗum kadi waɗama stampon noppi ɗin nanata hannde kadi ko nafata ɗum woni toon kadi wala abusari hin e giiɗe maɓɓe ɗen giiɗe ɗen e gite ɗen hino serti
bunɗo gonɗinɗo jokki limanu timmuɗo no woodi ontuɗo gite ukkotoɗo e gayde keferagu no woodi ko giiɗe ɗen kaka gite taskor ɗum rewata yaha ka ɓernde ka taskoto ton yaha ka ngandi ka taskoto ton woni e ɗum ɗo noon hisawatum on mbaalo hatamallahu ala qulubin allah on mbiri ɓerɗe ɓeeɗo ɓen honɗum hisawatum on mbaalo si tawi woni yehi ha ɓe hewti on ɗon nokkure on say kamɓe ko honɗum wala hon wodanayɓe on saayi honto adabu lette adimum mawnude allah wi'a hunde ko nde mawnude nden ɗon hunde nde fandata si allah wi hunde ko nde mawnude goɗɗo si yehi ha hewti salagol ko allah wi kon salagol ko allah wi gol na yaltugol ka yaasi ɗo jogo drapeau inna allah yo men sali waɗa manifestation wala ko goɗɗo watta manifestation contre gouvernement men falaka ko wiɗa ɗo kon salagol ko allah wi kon ko facile ko simple hay joɗɗa ka suudu tum miijiɗa ma darnuɗa julde tun inuɗa modi minisi kon fuɗɗanno julde nde fewndo jaka mi accay no ha mi ñama hay ɗon tun a naati e probléme ko ɗum ɓe innata naqdu niya firtugol anniye fa ɓaawo on tigi fuɗɗike juulude ɗum kadi no jeeya e bonnayɗi julde joni noon ko ɗum wiwɗa e neɗɗo saliiɗo hutorde ko qur'ana wi kon ko funfanɗi wo ko funfanɗi ɓay si ɗiɗi lintuɗen ɗo ko ɗiɗo jeeya e principal ji ɗin mo waɗali ɗiɗo a habbakimo nunɗi hakkude makko e ɓe wondi ɓe mo waɗali ɗiɗo a habbakimo ronki ñamude kalifu mo be ñawiray qur'ana on ka suudu mum fuɗɗora ɓe guure mum ndengoy nayo wiya ɗum ɗo ko rôle gouvernement ji ni ɗum ɗo ko rôle président ɓe ɗum ɗo ko gouvernement wiyata ɗum ɗo he ko wajahadu biha ɓe tawi pas ɓe yeddi qur'ana har no wastayqanatha anfusuhum hay noon wonkiji maɓɓe ɗin felliti wonde ndarale ɗum ɗo ko goonga kono ko zulman wa uluwan ko toñugol hoore mum e mawnin kinnare tum ɓe salori haray gonɗinde de na wasi ko goɗɗum goo ɗon andi aya goo allah wi wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladina kafaru hari ɓe arayno ɓe lando heferɓe ɓen falamma jaahum ma arafu ko ɓe nde ɗum ɗo nde hunde nde ɓe anduno nden arunoɓe kafaru bihi haray yeddugol ko qur'ana wino ko ma ko qur'ana woni wiide ko ɗum ko hunde welde fii e tagaɗo wa min annasi noon no jeeya yimɓe wowlayɓe naafigiyagal wowla coggu gite wowla fiino renti yimɓe ɓen wa min annasi no jeeya yimɓe wiyayɓe hoore mum man yaqulu on mono wi amanna billahi minen kay ɗo meɗen jaaɓi ko allah wiɗo kon ko noon woniri qur'ana ko noon woniri kori ko goonga wa bil yawmil akhiri e ñalande sakkitinde hara noon wa ma hum kamɓe ɓe wonali bi muminina ko gonɗinɓe en réalité on goonga on ko ɓe innata kon an tigi tigi ka goonga hara ɓe gonɗina konko ɓe inni ko kamɓe ɓe gonɗini ɗon few ko ɗum ɓe woni wadde yukhadi'una allah hiɓe tanɗini hiɓe jamfade diina allah kan hiɓe jamfade julɓe gonɗinɓe moƴƴa ɓen walladina amanu eɓen gonɗinɓe hiɓe jamfade diina allah kan ɓe jamfo gonɗinɓe ɓen allah wi he wama yahda'una kori ɓe jamfaki illa anfusahum koyna hoore maɓɓe wama yash'uruna ɓe sowa andugol
nde bonɗo no bona ma nde goɗɗo no janfo mo sikka ko mo o janfoto ngo woni janfade hara ko hoore makko o woni janfade ko ɗum waɗi pullo wi janfa nafata fatay ko neeɓi noon wo ko neeɓi janfiiɗo on hettay janfa mum kam fi gulubihim tabiti ñiiɓi woni fi gulubihim ka ɓerde maɓɓe honɗum maradon ñaw naafigaaku maradun nawnare bonde nawnare honde nawnare angal jaɓugol goonga nawnare angal jaɓugol qur'ana nawnare angal yeƴƴitagol ko nafata ɗum e woni ka ɓerɗe maɓɓe ton ɗum ɗon na Allah waɗi ko kamɓe waɗi konko woni ton noon ɓayɓe kereyi haa ɓe gayni Allah fa zadahumullahu Allah ɓeydani ɓe ɗum maradan bone goɗɗo goo nawnare naafigaagu wonde goo ɗaka en faami e oɗo aya qur'ana koye oɗo faameten firo oya aya man yahdillahu fa huwa almuhtadi kala mo Allah acci e peewal mungal ko on ɗon woni feewuɗo wa man yudlil kala mo acci e majjere mum nden jaka on tigi jaka ko oɗo aya fuɗɗanto en ha gayna fuɗɗanto on tigi ko Allah ɓeyditata kon wona ko ɗum ɗon Allah accidimo e muɗum si Allah accidi goɗɗo e hoore mum hara hande kadi ka o yahata ton na ko nafata mo ko ɗum ɓe wi en Allah no metti jatodirgol e Allah no metti fi ɓay ko test ɗum ɗon noon hawnaki on geli hadise on nelaɗo maka ni en kono imanuji ɗin ɓurdi noon jarrabuye test ji Allah ɗin ɗuɗiri e jamamu ha hewtoy kamɓe annabaɓe ko kamɓe ɓuura jarribede ko jarribo hulbinigo ko on ɗum noon waɗi si ɗum ko non woniri ɗon geli si goɗɗo janngayɗo l'école kono o towiri wo o heɓiri examen ji jadi ka examen ji ɗin wonɗo premiére année e wonɗo 5e année wona examen goto wonɗo 5e année wonɗo 10e année wona examen goto wonɗo 10e année wonɗo université na examen goto alors kono heɓirta no ɗaɓɓirta diplôme towuɗo ka Allah wo ko noon heɓirta examen jam goɗɗo noon si woni feƴƴali e 2e année ka université sabu examen ji ɗin no ɗuuɗi haray en andi do kanko on ɗin ɗon e ɗuuɗugol majji mo 3e année université o ɓuraymo joni noon haray ɓe Allah wi'ata ɗo o acciday ɓe peewal maɓɓe ngal jaka ɓe heɓay taho ma o majjinay ɓe heɓay taho sobage mam majjere nden ɓe faale yaarugol ka boni ton taho ɓe waɗa ton wakkilare fiino ɓe hollira ko waɗugol ko boni kon e jokkirgol ka boniri ɗon e yaarugol ka welata Allah ɗon ko on say noon Allah wallitoɓe ɓeydana ɓe ɗon ko ɗum fiigulubi woni e ɓerde maɓɓe maradon fa zadahumullahu Allah ɓeydani ɓe on ɗum maradon ɓe wakkiliɓe feewugol ɗa kadi noon kamɓe Allah ko on no ɓen ɗon kadi ko nokku goo konto e on nokku ko Allah wino ɗon innahum fityatum amanu bi rabbihim fa zidnahum hudan ɓe ko sukaɓe ɓe gonɗinno joomi maɓɓe on ha gonɗinal ngal timmi Allah ɓeydani ɓe noon jaka ko enen ko wonirɗen ɗo ko ye en kereyu ko ye en fuɗɗo tun Allah wallito en e muɗum ko falɗen noon fuɗɗade wo ko ɗum ɗon woni important on ko ye en fuɗɗo enen o wallito en
fi gulubi Allah yetiki en woni e bernde kala bondo maradum ñaw naafigaako ñaw bonnere nawnare angal peewal nawnare wasude gondide ɗum ko ñaw hulɓinigu noon ɗum ɗon ñaw ko ñawngu annduɗa médecin maggu on ko on tigi tigi yiltitoto e hoore mum wawa fewnude hoore mum arta e hoore mum wawa jaɓɓitade hoore mum ɓeɗo kadi Allah wiiɓe wala hunno wodani ɓe adabu lette alimum muusude sabu on ɗum bima kanu sabi ko ɓe laatino yakdibuna aw yakdibuna hiɓe fenna sabu hunde de ɓe laatino hiɓe fenna o addi ba'u sababiya ba on ko bi sababi ma kanu ko sabu hunde nde ɓe laatino yakdibuna hiɓe fenna ko ɗum wodirani ɓe ɗo lette ɗum ɗo dey no hawni ko ɗum waɗi sino hawni wa ida qila lahum si ɓe wiyanama la tufsidu fil ardi wota on bonne ka leydi qalu ɓe jaabo minen na men bonnoɓe innama nahnu muslihuna minen komin wonɓe moƴƴinde meɗen faala artirde hukuma shar'iya ña bonnugol men woni ko hukuma shar'iya men faala artirde si ɓe wiyama taw bonnu ka leydi no jeeya ɗon geli no jeeya e bonnugol ka leydi wargol wonki no jeeya e bonnugol ka leydi waɗugol ha yimɓe waasida ronka heɓude ka wuura no jeeya e bonnugol leydi détournugol hakkille yimɓe itta ɓe e diina maɓɓe kan diina ka Allah addani ɓe laaɓuka kan hino jeeya e bonnugol ka leydi angal waɗugol ko Allah wi kon yo waɗe ɗon geli nde ɗo ɓuranare ko nde wi'uɗen biinde jokkaka ko bone ko fenande ko tampere jokka e muɗum ko ɗum waɗi siɓe wayda qila lahum siɓe wiyana la tufsidu fil ardi acce wota on bonnu ka hoore leydi ɗo qalu ko ɓe jaboto inna nahnu muslihun minen dey ko men wonɓe moƴƴinde min ala bonnude hay hunde Allah wi wona gonga maɓɓe ala ko noon tigi innahum no kamɓe hum ko kamɓe tigi almufsiduna woni fof bonnoɓe ɓen tigi tigi e hoore leydi ndi walakin siko woni la yash'uruna ɓe soha andude wonde ko kamɓe woni bonnoɓe ha tawi goɗɗo watti bonnude ha o hewti e nokkure ko annduɗa hande kadi bonne ko o bonnata kon o miijata hay o bonay woni ko ɗum watta on ɗon hande kadi o hewti e nokkure nde annduɗa o hewti ko Allah yafotako mo andi ko si on tigi andi wonde no bonnude o wawa jaɓɓitade hoore makko inna Allah mi torike ma yaafuye mi bonnima accanam mi torike ma yaafuye mi bonnima accanam wa ida qila lahum si wiyanamaɓe aminu kama amana nnas kono wakkile onon kay jaɓon qur'ana jaɓon nelaɗo jaɓon ahlul bayti no fof no wonɓe toon ɓen jaɓiri noon qalu koɓe jaboto anu'minu kama amana sufaha'u minen kono ɓe yimɓe layfuɓe ɗaytuɓe ni komoɓe ɓe ala jawdi kono ɓe wayini men wata men wakkilaki ɗum assafihu ko neɗɗo ɗaytuɗo wiyete safih ɗon andi noon enen kamen so wattani yilla ɓe yimɓe ɓen wiyata ɓen ko ɗaytuɗo ɓen ɗon woni moƴƴuɓe ɓen ton wattani yilla ɓeyna kaari no moƴƴi ha ɗayti ko hara ko bonki ki wonduɗa kin faalaɗa wiwde kanko alda e kin ɗon kaani no moƴƴi ha
o anda fenade o anda jamfa so yewti kanko koko yewtuɗon kon sa wi walla ngayyay mo yaha walla o wallatama e hoore nafiki yagal a andi an awa awa makko sa yi hiɗa yewtira noon a andi jaka an no woodi ko manki e ma himo ɓuruma ala allah wi ko noon tigi innahum no ɓen wa'uɓe noon humu sufaha'u ko kamɓe woni ɗaytuɓe ɓen ko kamɓe woni layifuɓe kamɓe woni feetuɓe ɓen ko kamɓe woni feetuɓe ɓe hay kalince ɓen walakin ko woni la ya'lamuna kamɓe ɓe anda wonde ko kamɓe woni ɗaytuɓe ayay ɓe inna ka meɗen e on no joƴi sa yino on o joƴu sa yino on détournirɓe mawɓe ɗo maɗum wayna sa yi on no on holliri mawɓen ɗo ƴoyre hara noon ko faala wiide no wujjiri ɓe allahu akbar sa yi no on tourniri mawɓen ɗo ɓe wiyata ko wujjuɓe ma yi sa yi no on tourniri miñira e mum ɓe ma no sa yi no on gerdi koto mum ma siɗɗo mum wonɗo Europe jonnaynoɗo ha e makko on ma kono noon ala innahum humu sufaa kamɓe woni ɗaytuɓe ɓe innahum ko ferejo ko ŋaali noon ko ɓen andi ɓen joƴi aduna on sa yi bandiyagal ko ɓen woni wadde han tigi wi'a ko o bandi wiyamo kadi himo joƴi awa ala innahum humu sufaha walakin la ya'lamuna ɓe anda wa idha lagu alladina amanu siɓe fotti e ɓen jaɓuɓe ko allah ene laaɗo mum on wi kon ɓaaluɓe wiya siɓe landama ene onon ko ɗum waɗi siɗon wayi ni haɗi en fof jokken ko yiwɗen ɗo kon e qur'ana ko nde wowlani en gonga kon jogodiren wallidiren enen julɓe ɓen fof wonen hunde wotere Galuɓe wiya amanna menen kadi ɗo men en gonɗini no gonɗinirɗon ni wa ida halaw siɓe yeewidiɓe luttidoyi kadi ni yo secreji ila shayatini e hooreji maɓɓe ɗin qur'ana no hulɓini musidɓe hande julɓe buy lamɓe julɓe buy hande ka aduna on fewndi ɗo si conférence islamique waɗi fof ɓe ara ɓe jooɗo en fof ko en gotum en fof ko hunde wotere kono wa ida halaw si ɓe weddodi ila shayatinihin amérique ji maɓɓe ɗin ɓe yeehi ɓe weddodi e amérique en russie en ko on ɗum ɓe wiyata terteɓe ko yimɓe rajaiyankoɓe ni ça veut dire ko yimɓe arriére ni yimɓe ɓawɗo ni haɓɓitiɓe waɗa e application qur'ana ko gasata hande nun nanirta ɓen les tombe inna ma'akum enen ko enen woni hunde wotere nde mahi enen ko développement e économie mapini en innama nahnu mustahzi'una en ɗumannoto tum woni mawdi ko diplomatie wonɗen wadde enen maɓɓe ɓay si ɓe noddime men falaka wonde men yahali ko yo men yehu tum fi wonu ta wonu men arali kono terte on n'a pas le temps de ça en feƴƴino ɗum seede mum ndaare hande saudi ɗo wonnoɗo lamɗo hoorejo wonnoɗo al amiruna bil marufi wannahuna anil munkari ɓen ko ɓen wonno police fi dina kan saudi ko ɓen fewdo ɗo o wiye o sagata arɗo ɗon de ɓiɗɗo ruwa on ko on ɗon fewdo ɗo ko on o nodduno o jonni awa fi négociation yo saudi kañum kadi woni ouvert e aduna on ko on ɗon o jonnuno fi hande kadi ko invitata kala star jo yimon ho amérique ko on ɗon woni hoore ɗum joni atta aishu ko ɗum waɗi titre on ko atta aishu ko on ɗon woni hoorejo atta aishu on joni wuuriden e jama heddi ɓen joni ɓe mo joni ko on wonnoɗo hoorejo police amiruna bil maruf wannahuna anil munkari en ko on joni waɗata relation hakkude mum e star ɓe yimoɓe américain ɓe ɓen
hakkunde ɓaleɓe e ɗumaɓe fof kala anndaɗo siko yimoɓe siko waɗoɓe kala ko wawi wonde ɓe adda ɓen ɗon surtout donc ko wiyeteɗo Jidda e Riyad ɗi nokkel ɗo ɗiɗi no fewɗo no hulɓini ko woni feƴƴide ko yo Allah surru en yo Allah surru en ko ɗum waɗi wonduɗo e hunde nde ganda ɓaler mayre Allah no seedi yayi goɗɗo heɓuɗo duuɓi 40 Makka hara ko Makka o jibina o mawni Makka tawata ha han o hajjali wallahi enen goɗɗo no yeeyude kum mari fof fay kun e kum fawa fayan kummo e kum fayanamo naɓa fof fiino o hewtiroya hajju o wakkilo ko heɓi fof fiino naɓira mawɗo makko yi o yakanelaɗo beeli kono tawde kamɓe ino takko maɓɓe yo Allah surru en قالوا بي إنا معكم إنما نحن مستهزئون من دي بن جال كتاب وني الله يتتبين هورما بي جلب واو بني الله يستهزئ بين الله يباي بكم واني نيكم ويباي بدون دون تون واتشا بدون ويمدون وبيدنا بفيتو يعني بيور مقبنه مصيبه بيور نو كلام بجلب بن فوندو دو wallahi mi journal hiɓe wowla ko fi on ɗum waɗi hande an julɗo arabujo a yannay nelaɗo a sokketake a yannay Allah a sokketake naudu billahi kono sa a yenni lanɗo a yiyata nangue ha adnama on lanna ko fi on ɗum waɗi ɓe yimɓe wawɓe ni ko ɓe woni Allah yamudduhum Allah ɓeydayɓe fi tugyani hin e ɓewre maɓɓe hara yamahuna hiɓe wembenno ɓe anda e ko ɓe woni ɓe ƴawra tun hiɓe jolda hiɓe holle gurnan aduna fotuɗan ɓeɗo ɓe wawata fewde hande kay ulaika alladina ishtarawu dalalata bilhuda ɓe ƴetti ko wiyete majjere ko ɓe ɗaɓɓoyi ɗum nokkugo ɓe wattiti e hudallahi ngal Allah hokkiɓe ngal peewal ngal Allah tagidi tagaɗo on e mum ngal e yi'ugol mo gonga ngol o ƴetta fenande nden o soodira ɗum ɗon hande kadi wona e ɗum ɗon mo gerdini fama rabihat tonaaki heɓali tono tijaratu hum julankaku maɓɓe ngun ka gurnan aduna ɗo hande ko arɗen musidɓe ko julayagal arɗen ko julaku arɗen ɗoɗe kala mbuɗu ngu heɓuɗa kodi ɗuuɗi o kodi ɗuuɗi ɗi huntanima haaji o tuma ƴewɗa ka towi bugiɗaɗi kon say ɗi huntantama haaju on a ittay ɗi sooda haaju ma on itta wakkilane ma nden heɓaɗi ittaɗi kanji tigi sooda haaju ma on Allah wi fama rabihat tijaratuhum njulankaku maɓɓe ngun ɓe tonaki e maggo wama kanu ɓe laatanoki muhtadina ko ɓe fewuɓe ko ɓe woni kon goɗɗo si yehi ha hewti e nde ɗo nokkure haray hande kay woni trop tard haray hande kadi wonani on tigi trop tard ko ɗum waɗi en fof wakkiloɗen hande laaworta en nelaɗo ko maaki inni tarikum fikum thaqalayni komi acciri on piiji ɗiɗi mawnuɗi ɗiɗi tedduɗi ɗiɗi mettuɗi fii seeɗa ɓay koɗi goonga wela rondade musidɓe goonga wela tambade kitaballahi ko deftere Allah nden wa ahli bayti e ɓey nguure an nden
Allah wi nelaɗo wi o acciri en deftere makko nden nde Allah addani en nden e yimɓe ɓe nguure makko nden unzuru kayfa takhlufuni fihima ndaare ko honno lontortonmi e majji ko honno jogitortondi e ɓaawo an aɗo ɓe mayde e alkamisa yawmu karaziyati yawmul khamis ko honɗum ɓe maaki ko addanelan e karambol e kaydi mi windana on hunde nde jokkon on majjata ɓaawo ɗum aduna ko ɗon e ɗon kisan ko nelaɗo acci gotum e ko nelaɗo acci ko buga kafana kitabullahi deftere Allah nden yonimen deftere Allah nden yonimen ko on to firano ko ñande ɓe wi'uno man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan gadi mata hari ko sahabankejo on bonanden ha hanno rewine laaɗo on to yiɗen ɗum e histoire ko yiɗen ko dariɗo contre ko nelaɗo wi en yaali rewɗo nelaɗo en yii noon ɗoftiɓe ɓe moƴƴa kono rewɗoɓe man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan gadi mata man kana ya'budu llaha fa inna allaha hayyun la yamutu كفانا كتاب الله من كان يعبد محمدا خلاص أهل البيت لا نبالي به يعني حاجة من الله إكو غو كره الناس أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم yimɓe ɓen añi yo hawti tan ɓey nguure nelaɗo nden famille nelaɗo en on banu hashimi en inelal ngal wo lontal ngal wo yo hawtituka maɓɓe ibnu abbas jaabi nde ñande honɗum ɓe jaabi yahsuduna annasa bima atahumullahu min fadlihi hiɓe añana jama on ko Allah okkirɓe tawata ko Allah okkiri jama on kon koye ɓural makko haray hoore men ko kalifu men o qur'ana wona ko jange waɗire taali e tindi koko rewiri e Allah ɓe nguure nelaɗo nden na ko jokke mante tummantore miɗo jokki ko yonti ɗofto ɓe waɗa ko ɓe waɗayno kon na yo goɗɗo wiwɗo menen awa menen komin atba'u ahlul beyt ko menen jogiti alkitabu wa sunna alkitabu wal itira honno woni sunna on koko nelaɗo wino jokke kon kono honno nelaɗo wino yo jokke awa ko ahlul beyt alors ko ɗum waɗi goɗɗo tawiwɗo kañum ko himo jokki ahlul bayti tawata o ittata zakka o ittata khumusu o waɗa o nunɗa hakkude makko e ɓe wondi ɓen o ño'ay ɓe o wondi ɓen haray ɗum ɗon on haray ndika so wi'u kanko e yazid ma e muawiyata bu nabi sufyana en wondi ko ɗum ɓurimo moƴƴande sina ɗum imamu ɓen nelaɗo e ɓe nguure mum nden ko ɓe addani en konko ko laaɓi pos ko alhajjatul bayda yo Allah newnan en feere waɗugol ko Allah e nelaɗo mum on ɗaɓɓiri en kon bi haqqi muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول